sa usa ka rason nga mao ang paghatag higayon og oras diha sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Busa walay lain nato nga buhaton igsoon labi na karon sa atong pagsugod mao nga i-acknowledge nato ang presensya sa Dios niining lugar. Hallelujah. Come on Lord, mabuhat ka o Dios sa tanan mong mga binuhat o God. Ikaw o Dios may magadihok sa matag usa nining imong mga anak karon o Dios nga hinaot Lord pasulod sa hunahuna o kasing-kasing Lord ang paghatag og relevance o God sa paghigayon Ginoo, paghatag Ginoo Lord og oras diha kanimo Lord to listen to your word o God and to give you praises and glory and worship o God. Hallelujah. Ginoo Lord, sa mong pagsugod din kabutagon Lord, sa mong panibahon hinaot o Dios, hallelujah, nga ikaw ang mabayaw o wala na ilain pa Lord. Hallelujah. Jesus, dinitag na sa kabutagon Lord, we just want to thank you Lord Jesus sa maayong panahon, sa maayong Ginoong Dios nga panlawas nga imong gihatag sa matag usa ka namo Dios. Hallelujah. Sa maayong kahimtang Lord, although Ginoo, despite Ginoo Lord sana agian namo ang mga simanaha Ginoo Lord, dunay mga butang Ginoong Dios nga nakapatandog sa among hunahuna o kasing-kasing Lord. Hallelujah. But Lord, right now sa among pagsugod sa among panimbahon Lord, we declare, O God, that in the name of Jesus, Lord, ikaw mismo Lord ang magawagdang niini Lord, o pulihan mo kini o Dios o kalipay nga dili Ginoo Lord matugngan sa kalipay niining kalibutan Lord, kalipay nga diha lamang kanimo Lord matagamtam ug wala na ilain pa Ginoo Lord nga makahatag giya niini Lord sa matag usa sa imong mga anak Ginoo Lord. Hallelujah. Come on, igsoon ang buhay sa Dios. Hallelujah. Ang akong kasing-kasing nga ipalimpyo sa Ginoo before ta magsugod sa itong panimbahon. Hallelujah. Lord, nining gayuna Ginoong Dios, samtang kami nagaatubang Lord Jesus diha kanimo Lord, ug samtang kami Lord naga-engage sa mong kaugalingon sa panagdahi kanimo Lord, limpiyuha kining among kasing-kasing o Dios. Hallelujah. Giyahi kami Lord, pulihi kini Ginoo Lord sa kasing-kasing nga mapainobsanon o God, kasing-kasing nga mahigugmaon, kasing-kasing nga masinabtanon, o kasing-kasing o Dios. Hallelujah. Nga andam Ginoo Lord sa pagpasaylo Ginoo Lord. Lord, tabangi kami Lord niining matag usa sa among mga igsoon Ginoo Lord. Hallelujah, nga magkahiusa o God, kay mao kana ang gusto mo nga mahitabo sa imong mga anak Lord, that there will be unity o God Jesus within your church. Hallelujah. And as well Ginoo Lord, samtang kami magapadayon o God, we pray Ginoo Lord sa among mga igsoon Ginoo Lord nga padulong pa diri Ginoo, hinaot unta Lord ang imong mga anak o Dios, imong pag-protectionan o God, samtang sila magapadulong diri Ginoo Lord, ikaw Ginoo mo ay magagiya Lord sa ilang hunahuna ug kasing-kasing o Dios nga isip usa ka Kristohanon Lord, mahibalo na Ginoong Dios kung unsa ang mga angay nga batunan Ginoo Lord, isip usa sa imong mga anak o God. Hallelujah. And as well Lord, we also pray Ginoo still o God, di kami muundang Lord sa pag-ampo alang sa mga kaigsuunan o God, nga wala na Ginoo Lord makaspend og time kanimo Lord Jesus. We hope and we pray o God nga ikaw Lord magahatag gihapon Ginoong Dios og kalihukan sa ilang kinabuhi Lord, that there will be realizations o God kung unsa ka importante ang paghatag og gayon diha sa og panahon diha kanimo Lord, that they will be doing this Ginoo not for the people around o God, but for your presence, but for your sake o God. Hallelujah. Tungod kay ang pagsimba Ginoo Lord, it does not just mean Ginoo Lord na kinahanglan nga ma-physically present Ginoo Lord, but as well Ginoo, hallelujah, tabangi kami Lord nga ma-attain sa Ginoo Lord at tinuod nga purpose why we come to church every Sunday Lord, and that is to spend time with you alone o God. Hallelujah. To give you praise and worship sa Lord, hallelujah, and to listen to your word. Aron Ginoo Lord, kami Ginoo magapadayon Ginoo sa pagbahog sa among kalag ug espiritu o Dios sa imong pulong nga imong gipiyal nga hikanamo Lord. Hallelujah.
Lord, sa pagsugod sa mong panimbahon, we pray, Lord, nga i-bless ni mo karon Ginoo ang magadala, O Dios, sa Sunday School, Ginoo, Lord, that there will be more revelations, O God, in each one of us, O God, hallelujah. And as well sa congregation right now, Lord, nga aniya karon nag-uban sa pag-ampo, Lord, we hope and we pray, Lord, ikaw, Ginoong Diyos, ang maghatag, Ginoo, kanila sa salabutan, Ginoo, Lord, hallelujah, and the heart to apply all those teachings, Ginoo, Lord. We also pray, Ginoo, Lord, sa magadala sa Sunday service, O God. Ikaw, Lord, magatabang, Ginoo, Lord, sa service leader, O God, Jesus, sa iyahang pagpilion nga alawiton, sa pagbasa sa imong mga pulong, Ginoo, Lord, hallelujah, sa maghahatag sa opening prayer, Jesus, sa magadala, Lord, sa praise and worship, not just the praise, the worship leader alone, but as well, Lord, sa entirety of the population, O God, hallelujah, sa tanang involved sa ministry, O God, gikan sa, hallelujah, gikan, Ginoo, Lord, sa magadala sa projector, O God, sa mag-back up, sa magatugtog sa instruments, and as well, Ginoo, Lord, sa worship leader, O God, nga, Lord, madala, Ginoo, ang imo mga anak nga aniak karon, O Dios, nga mag-participate sila, unia, O God, sa pagdaig kanimo, Lord, sa tinud-anay, sa espiritu, ug sa kamatuoran, O Dios, hallelujah. And Lord, we want to pray, O God, sa magahatag o pangahalan unia, Lord, i-bless ang choice of music, ang magahatag sa Ginoo, Lord, and financial aspects, Ginoo, Lord, and as well, Ginoo, we pray, Lord, ikaw gyapon magapadayon sa pagdagayri sa mga panalangin sa matag usang kanamo, Lord. Hallelujah. We also want to pray, Lord, lastly for your message, O God. Sa imong wali, Ginoo, Lord, nga imong igapiyal unya, Ginoo, Lord, sa imong alagad. Hallelujah. We pray, O God, nga sa matag verses, Lord, sa matag teachings, O God, there will be new revelations, O God, sa among kinabuhi, Ginoo, nga angay namong i-apply sa among kaugalingon, Lord. That's all, Ginoo, Lord, nga among gipray, Ginoo, diha kanimo, Lord, kay dili namo kini ma-attain kung wala ang imong divine interventions, O Lord, hallelujah. Busa hinaot, Lord, nga kining imong mga anak karon, Lord, nga naminaw, Ginoo, Lord, hallelujah, sa mga pag-ampo ug nakikiusa, O God, ma-apply sa ilang kaugalingon, Ginoo, Lord, ang imong mga pulong, Ginoo, Lord, ug makabaton sila, Ginoong Dios, hallelujah, the Spirit, Lord, of a true worshiper, Ginoo, Lord, na magtinun-anay sa pagdaig diha kanimo, Lord, nga walay pagkapalong, O God, nga ang kalayo sunod sa ilang kasing-kasing magapadayon, O God, sa pag-burn, Lord Jesus. Come on, igsoon. Hallelujah. Pangayuin ka na sa Diyos. Hallelujah. Lord Jesus. Salamat, Ginoo, Lord. Hallelujah. These things, Ginoo, cannot be attained and cannot be provided without your divine intervention, Lord. That's why, Lord, right now, O God, karon igsoon atong i-declare that in the name of Jesus, there will be more revelations sa atong kinabuhi, and there will be more, hallelujah, anointment nga magahitabo ngadto sa atong mga kaigsuonan. Busa, Lord, kining tanan among gitugyan, gisalig diha lamang kanimo, Jesus. Diha lamang sa pangalan mo, Ginoong Dios, nga among manluluwas. At tanan magaingon. Amen. Ug amen. Hallelujah. Magapangingog kita igsoon sa magapamati sa aton. So this day. God, hallelujah, may muntag igsoon. Okay, so atong ipahaluna ang atong kasatag sa kagalingon, atong andamon ang atong kasing-kasing, ato ang salabutan, aron sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga aniya na usab kita maminaw sa atong Sunday School, no? Okay, so sa karon mga kaigsunan, dili na ko maglangan kay ang oras no taas-taas na. So ang atong tema karon mga kaigsunan nagkauluhan kini Satan's limited power, no? Okay, so si Satanas, no? Ato pa napamatud-an diriya sa Biblia nga adto nagit gihapon siya power. Pero ang power niya is limit lang siya. Ug ang iyang mga mobs, ang iyang mga ginabuhat mao ang paglimlim lang sa mga anak sa Dios. Kuha? No? So, yun siya dili Satan's limited power. No? Diri makita sa Job 1:12 nagaingon diri.
Ngayon siya, giingnan sa Ginoo si Satanas. Tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo, ngadto sa tanan nga naa kaniya, apan ayaw lamang siya hilabti. Busa milakaw si Satanas. Okay, so kini nga siya nga bersikulo ha, atong malantawan or atong ma-imagine nga diha dahil sa kalangitan adunay panag-istorya ni Jesus Christ ug ni Satanas. So sa Dios ug sa Satanas. So adunay sila mga atong makita dinhi nga nag-inistoryahanay sila. Okay. So ang ilang giistoryahan about sa kinabuhi ni Job. No. Okay. Okay. So, kini si Job, usa ni siya ka anak sa Dios. No? Usa ni siya ka maayong tawo nga nagpuyo sa us. Okay. So, si Satanas nang kuan siya og kanang needs permission. So nangayon siya og kanang permiso, no? Matod pa, no? Permit, no? Nangayon siya ga permiso kang sa Dios nga kung pwede nga iyahang pintalon si Job, no? Iyahang sulayan si Job, no? Ningan siya nga kung ako ni himuon diha kang Job, nagkiistorya ningan siya nga tingali masuko siya sa imuha. Kung di ka balikason ka siguro. Inana ang panguna-una ni Satanas, no? Kunya mga kaigsonan, ang buot pasabot niini nga nangayo og permiso si Satanas kang Jesus Christ, buot pasabot ang Satanas siya dili basta-basta makahilabot sa anak sa Dios. Amen? Oh, kay mangayo pa man siya permiso sa Dios nga di ba na mamatud-an diri sa Biblia, diri ang kini mga pulunga diri sa Job, nga nangayo og permiso sa Satanas nga iyang sulayan si Job. So dili day basta-basta nga hilabtan ta sa kaaway na walay permiso sa Dios. Amen? Kaanak man ta sa Dios. Amen? Okay. So, mao to nga si Job, no? Niingon si Jesus Christ nga, okay,